Yan, good morning, good morning. Dati dito yan ti garden manin kakabsat, ag harvest tayo iti sanga ti parya. Kani, aduti sanganan. Ni dita, madamag harvest ni bumakit, dadjay. Sa bulan nga ma-harvest dito sanganan ta. Maglangay lako. Pag mayatan na dito gamin parya, 2 months agapit kan. Nakita nyo dito fresh na fresh nga talbos na. Yan, mapantay dyan ti padanom ko. Digan shower ko talaga nga mayat. Madama ka na sa bayan mitik padanom ta. Kailangan na talaga ti danumin dito mula parya kasi aduti bunganan. Aduti bunga na gaminin kakabsat. So kailangan nga mapadanuman iti kuha. Parya tayo tatta kami. Dumaton iti bunga lumuwarin iso nga padanuman tayo tapno tikas tagat na parpardas iti pinagbunga da. Dita ni Madam Mina madam mga harvest iti talbos. Yan dita dita dumanon kami dito jay padanom ko jay tiksa jay green gun shower ko. Yan padanuman tayo dito kakabsat. So nga kitaan tayo jay padanom ko kakabsat ingana dito maabot na pa ito nga niiyakar ko dito yun mga after 30 minutes mabalinin kasi nabasan ita ti green ti kwa gun shower ringbird nga ko nga da ringbird. Yan kung ano kayo dito order tikas to paki-comments na lang. Yan comments yung kanyak your berang kayo tapos check ti mga set up kita nyo tipid sana dito ako nanamay dito nga pagsibog pas latudo dito parwaron na dito. Kung pagmayatan na lang itikastoy kat hanggang marigatan nga padanom makita yung mat dita kakabsat nagpigsa ti danom na dito kat na connect iti makina. Yan